हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल अनुभा भारती एजुकेशन केमिति अच्छे समस्ते आशा करूची समस्ते भलरे थिबो आमे एंशिएंट हिस्ट्री रो आर्ट एंड क्राफ्ट पढिथिलु तो कोनोसी कारणवश क्लास हेई पार नथिला किंतु एबेठारु क्लास कंटिन्यू हबो सब आमे कवर करिबा जो माने ए जाय देखिनो प्लेलिस्ट रे जाईकी देखि परिबो तो चलो स्टार्ट करिबा इंडस वैली सिविलाइजेशन रो तमरो रिलीजियस लाइफ केमिति थिला आ तमरो स्क्रिप्ट केमिति थिला आ तमरो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन केमिति कोनथला से विषय रे पढिबा चलो स्टार्ट करिबा फास्ट हमें पढिबा रिलीजियस लाइफ सिंधु घाटी सभ्यतार धार्मिक जीवनी केमिति थिला ए विषय रे हमें जानिबा मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप वाज द मदर गॉडेस but the upper classes preferred a god nude with two horns much similar to Pasupati Shiva. Represented on the seal is a figure with three horned heads in a yogic posture. Worship mother goddess. तो मदर गॉडेस को माने पूजा करुथिले आउ कोन कहला सेठी अपर क्लास किंतु जो अपर क्लास जो माने अपर क्लास थिले से माने एमिति जने भगवान बा देवता को पूजा करुथिले जे कि पशुपति शिवं को भलिया देखा जाउथिले आ कोन ना से न्यूड फॉर्म में थिले आ दुईटा सिंह थिला आउ कोन ना एबे जो तुमरो माने पशुपति नाथ अछंती तांको विषय रे हमकु कोठू जानिबा को मिलिछि ना सील गोटे तुमरो कोन ना सील अछि सेठू जणा पडिछि ए सील ले कोन जणा पडिछि पशुपतिनाथ बसचंती आउ कोन ना तांकर सराउंडिंग रे बहुत सारा एनिमल अछि से एनिमल्स के तांको ना कोन ना एलिफेंट अछि टाइगर रोहिनोसेरस डियर बुफालो ए सब कोन ना से पशुपतिनाथ तांको सराउंडिंग रे अछि नेक्स्ट तो कोन ना लिंगम एंड योनि वर्शिप वाज प्रिवेलेंट तापर ट्रीज एनिमल बार्ड्स तो सेते बेले कोन होतला ना ट्री एनिमल बार्ड्स एमानकर मते पूजा करा जाउतला ट्री केउ ट्री ना पीपल ट्री आ कोन ना एनिमल बुल बार्ड्स के डब पिजियन तो ए मानकर ओयर वर्शिप सेते बेले मानकर पूजा करा जाउतला यूनिकॉर्न वाज वर्शिप्ड नो टेंपल वाज फाउंड सेते बेले गोटे भी मंदिर हमकु मिलिनी सेते बेले कोन होतला ना बेसी मूर्ति सब पूजा कराउतला दो आइडोलेट्री वाज प्रैक्टिस जेते सब मूर्ति सब से सब पूजा करा जाउतला कालीबंगन एंड लोथाल फायर अल्टर कालीबागान राजस्थान रो कालीबंगन एंड कोन ना गुजरात रो लोथाल सेठी कोन मिलिछि ना फायर अल्टर मिलिछि माने अग्निकुंड सब मिलिछि डिस्पोजल ऑफ द डेड हाउ किपरि नो प्रूफ जी प्रूफ नहीं प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन कोन ना उत्तर दक्षिण दिगरे सब रखा जाउतला देखि तो एबे भी कोन ना से जो उत्तर दक्षिण दिगरे रखा जाउछि ना तो माने सेते बेले जो माने जो माने मुक्त होउतले तो किछि तो सेमती केमिति कोन करथले सरकार सेमती किछि प्रूफ नथिला ताको एतिकी जଣା थिला जे माने कोन ताको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से माने रखुदिले एबे का जुगरे मते रखुजंती तो तीनटा मेथड्स थिला सेते बेले कोन ना थ्री मेथड्स ऑफ देयर डिस्पोजल फर्स्ट कोन कंप्लीट बुरियल माने जो कबर दोथले सेकंड बुरियल आफ्टर एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू बर्ड्स एंड बीस्ट्स तो डेड बॉडी को सेमिति रखि दियो गोटे जगह रखि दोथले जोठी की कोन ना पशु पक्षी खाई देबे थर्ड क्रीमेशन फॉलोड बाय बुरियल ऑफ द एसेस प्रॉपर क्रीमेट करे तापरे कोन ना एसेस जो थिबो ताकू कोन ना ग्रेड दे देबे नेक्स्ट स्क्रिप्ट सिंधु घाटी सभ्यतार लोक मानकर तांकर स्क्रिप्ट केमिति थिला द स्क्रिप्ट इज नॉट अल्फाबेटिकल बट पिक्टोग्राफिक about 600 undeciphered pictographs अल्फाबेटिकल नथिला माने जेमति ए बी सी डी सेमिति नथिला आउ कोन ना पिक्टोग्राफिक माने कोन जो सब जिनिस को डायग्राम रे रिप्रेजेंट करथिले सेटा को कोन ना पिक्टोग्राफिक कहला आउ कोन ना
about 600 undeciphered pictographs total 600 pictographs ଯାହାର ମାନେ ପତା ଏଯାଏ ମିଳିନି କଣ ମାନେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣା ପଡିନି the script has not been deciphered so far but overlaps of letters so that it was written from right to left in the first line and left to right in the second line this style is called Boustrophédon ତ କଣ ନା ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ ରେ କଣ ଲେଖୁଥିଲେ ରାଇଟ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ ଲେଖୁଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ରେ କଣ ନା ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ ମାନେ ହଁ ରାଇଟ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ ର ରାଇଟ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ତାପରେ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ ଏମିତି ଲେଖୁଥିଲେ ତ ସେଟା କେମିତି ଥିଲା ନା ତମର ଧର ଏଇ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଟେ ଅଛି ଏଇପଟୁ ଆଚ୍ଛା ଥରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ନା ରାଇଟ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ ଲେଖିଲେ ତ ଏପଟେ ଏମିତି ଲେଖିବେ ଏଇ ପର୍ସନ ଟିକେ ନା ତମର କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ ହେଇଯାଉଥିଲା ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ ଲେଖିବେ ଏପଟେ ଲେଖିଲେ ଏଇ ପର୍ସନରେ ତମର କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ ହେଇଗଲା ତ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଟାକୁ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ବୋଷ୍ଟ୍ରୋଫେଡନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ତୁମର କଣ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେତେବେଳେ ତୁମର ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଣ ଥିଲା there is no clear data of the political organization of the Indus Valley people तो किसी no clear idea किसी idea नथला perhaps they were more concerned with commerce and they were possibly ruled by a class of merchants तो ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା merchants ମାନେ କଣ ନା ବେପାରୀ ମାନେ ସେତେ ଯୋଉ ହାଇ କ୍ଲାସ ର ବେପାରୀ ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଥିବ କିଛି ନା ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୁଲ କିଛି ମାନେ ରୁଲ କିଛି କରୁଥିବେ also there was an organization like a municipal corporation to look after the civic amenities of the people ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ସେମିତି କିଛି ତମର କ୍ଲିୟର ଆଇଡିଆ ମାନେ କିଛି ଡାଟା ନଥିଲା नो କ୍ଲିୟର ଆଇଡିଆ ନଥିଲା ଆଉ କଣ ତୁମର ଯୋଉ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ମାନେ ବେପାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗ୍ରୁପ କରିକି ରୁଲ କରିଦଉଥିବେ ଆଉ ତୁମର ଯୋଉ ରାଜା ରାଣୀ ସେମିତି ଯୋଉ ଆମ ଶୁଣିଥିବ ରାଜା ରାଣୀ ସବୁ ରାଜ କରନ୍ତି ରାଜୁତି କରନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ସେମିତି କିଛି ମିଳିନଥିଲା ତ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର କଣ ରିଲିଜିୟସ ଲାଇଫ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ।